प्रकार से माने भयभीत करिकी गोटे पिलाटा को तेल हलदी लगाउची देख देख ये जगन्नाथ जय जगन्नाथ मोर आउ एक एपिसोड को आपन को स्वागत। तो आज जो घटनाटी पाखापाखि 7-8 वर्षर घटना कारण ये जड़े लेडीज सुइसाइड करते तो मु तो बड़ भाई शुणी रखे आत्महत्या करते कि कौन करते से आम आखिर देखने ना कि आम शुणा कथा लोक मान शुणीचु से गोटे छुआटे जन्म कर पाला कि न हो पाला से भी आम कहीपर किंतु ये आत्महत्या से कर घटना कौन लाइन की चल देख किंतु गोड़ हाथ लंबे तेल घसुची तेल हलदी घसुची घसुची पिला को ये कर तेल हलदी नगौची गोरा देखा ना कौन कि नाली लुगाटा को गोटे धलाटे कौन देखा छुआटा बोधे हाँ हाँ चिरुणी मड़ा हाँ पिलाटा आइला कहते कौटू चिरुणी मड़ा परा ओहो से जो माने तेल हलदी लगे दौची निया निया जलुचु कौन भी मशाणी मशाणी ओहो मशाणीटा जो नियाटा से अच्छी आउ आम रही पारियानी तो ना पलैबा चल पलैया देखिया काली गला जना पड़ो अनुसार सत है से गाँ लोग सत कथा आम जो आसुले से कहते तुम जापर बोली सतु सत या कौन तेल हलदी नगे दौची गोड़ा तो लंबे चल पलैया रखी से ता निशारे लगी माने तो छुआटे ना बाई चान्स आम खसिकी पलैयाटा भल ये रही भी भल हेनी पलैबा चल चल ना से कौन ये ना चल ना पलैबा से रखनी चल चल सीधा चल पलि चल पलि चल से कहवाटा ठीक कथा ये से माने जो कहते जो कथा आज हो गला से आम जो डरिक आसु नथिले ठीक ना ये जगह को प्रथम आसु आसु एमती देखा देला तापर सेपट को जाई हबनी तो सेपट केमती जीव ए नाई 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 चल पलैबा सेपट को से कौन जगिब जगिब तो जगिब बुलिक एपटे पलैबा चल बाटे गोड़ हाथ लंबे बही सारा निआ जालुची सेकुची केते जन निज करुची भूत एमती करे चिरुणी मड़ा परा ओहो एमती कर आम तो देखा देखी करनु एरा जानबू कौन टांगिया फोपाड़ा देखुन हाँ परा तो आम हाथ में बजरंगी कवच अच्छी ना कि हेमती आमको डरबनी से भय तो लगुच ना भय लगे आखिरे देखुचे परा न देखी नटी पड़ा हाँ परा एपटे कौन भुसु भुसु गोटे शुगिला हाँ कि तारी साउंडटा तारी साउंड होता बोधे ता साउंड कौन भुसु भुसु शुभुची देख एपट को चल हरी एपटे पलैबा एपटे रही एपटे बुली से बाटर कि आम जो पटे जा बाटर एपटे बुलिया चलना आमर पिता शुण के गोटे पिला को तेल हलदी लगे दौची चिरुणी मड़ा माने निया पाखे से बसिकी कि माने प्रकार से माने भयभीत करिकी गोटे पिलाटा को तेल हलदी लगाउची देख देख एपट को आसिक लक्ष्य कर भलरे लक्ष्य कर से कौन नौ हाथ में जाऊँगी हाँ रख रही ये रखनी बोधे जहाँ जना पड़ू हाँ राति 12टा 12:30 है कौन ये करुचे तो मनीष ये नुह ना ना एरा पिता शुणी ना पिला को क्या लगौची हलदी गोड़ हाथ लंबे की गोटे लुगाटे ना कौन पिंधि कौन पलैबा चल चल एठू पलैबा ना पलैबा रखेदब भय लगुला रही हेनी चल पलैबा चल हरी चल हरी
चल 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 पळेवा ଆସରି आसरी आसरी एने चल चल पाखे चल आसरी। एडे पाखे चल पाखे आसरी, चल आसरी, दिसे आसरी। रखिबनी आसरी। चलो बोपे को मुंडू को हले की देखो केन करूची से ହଁ देखो देखो भाई माने ଦେଖ निया जळुची सेपटे देखो केन स्पॉट रे केते तेल हळदी से लगौची ये को रखिबो खाइ दो मणि समझ चल चल पळे देखो हने जानी जानी सियाडे सियाडे जानी आगु जानी ହେଇଛି ଆଉ काई ହେଇଛ ନା 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 कुआडे गला कुआडे ହେଇଛି गला ହେଇ ନଟି ଭିତରେ काई म ହେଇଛି ପୁରା ହେଇଛି ହେଇଛି ହେଇଛ ନା 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 ହେଇଛି ହେଇଛ ନା ନା କମତେ ଦେଖା ଯାଉନି କାଇଁ ରେ ନିକା ଦେଖାଯାଉନି କଣ ହେଇଛି ପୁରା ଏଇ ପଟକୁ ହଁ ହେଇଛି এই যে ধଳାটা ଦେଖିଲେ ଏଠି ହଁ ଏଇ ନ ନା ଏଇ ଏଇ ପଟକୁ ଗଲା ହେଇଛି ହେଇଛି ହେ ପଟୁ ଗଲା ଆହୁରି ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା ହଁ ତାହେଲେ ସେପଟକୁ ପଳେଇ ଯିବାନି ଆଉ ଏ ଇଆଡେ ଚାଲ ଆସ ଇଆଡେ ଆସ ହରି ଚାଲ ହରି ଚାଲ ସେପଟକୁ ହରି ପଳେଇବା ଏଠି ରହିବନି ତାହେଲେ ନା ଏପଟକୁ ଆସ ରାତି 12ଟା ପରେ ହେଲାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ଚାଲ ହରି ଏଠୁ ସେଠୁ ପୁରା ଦେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଇକି ଆଉ ହଁ। ଏଠି କୋଉ ରହିବ ଛିଡା ହେଇକି ରହିହବନି ଚାଲ 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 ସେପଟକୁ ଆସ ଦେଖିଲ ଇଏ ଆହୁରି ଦେଖିଲ ଇଏ ଏ ପୁରା ଏ ପଛା ଚାଲ 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 ହରି ଏଠି ଆଉ ରଖେଇଦବନି ନାଇଁ ସେ ରଖେଇବନି ସେ ନା ନା ସେ ବାଟ ବି ଛାଡିଦବନି ଆମକୁ ଏ ପୁରା ବାଟ ଛାଡିଦୁନି କି ସେଠି ଭଳିଆ ହେଲା ଏଠି ଏଠି ଭଳିଆ ଭଳି ହେଲା ଏଠି ଭଳିଆ ଏଠି ନିଆଁ ଜାଳିଲା ପିଲାକୁ ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗେଇଲା ଗୋଟେ ଲୁଗାରେ ସେ ସତ କଥା କହୁଥିଲା ଆଉ କହିଲା ସେ କେତେ ରୂପ ହଉଛି ବୋଲି ଠିକ ନାହିଁ ହେ ପୁରା ତା ବହୁ ରୂପୀ ପରା ସେମାନେ ଚିରୁଣି ମଡା ମାନେ ହଁ। ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ରୂପ ନବ ଠିକ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ସେଠି ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲା ଏଠି 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 ଆଉ ଭଳିଆ ଦେଖେଇଲା ହଁ। ସିଧା ପଳେଇବା ସରି ଚାଲ ହରି ଚାଲ ହରି ଦେଖିଲ ନାଇଁ ଗଲା ନା ରହିଲା ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ହେ ହେଟି ହେଟି ହଁ ହେଟି ଆସରି ତାହେଲେ ହେଟି ଅଛି ପୁରା ନା ପଳେଇବାଠୁ ନାଇଁ ଚାଲ ପଳେଇବା ଡର ଲାଗିଲା ବା ଏକରେ ନିଜକୁ ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁଛି ହଁ ତାପରେ ଗହଳିଆ ବେଶୀ ଟିକେ ହେଲେ ସିଏ କଥା ଅଲଗା ହଁ। ଆମେ 2-3 ଜଣିଆକୁ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଦି ଜଣ ପୁରା ଦି ଜଣ ତିନି ଆସ ଆସ ପଳେଇବା ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା ରହିବାନି ଚାଲ ଏପଟେ ପଳେଇବା ସେ ବାଟରେ ରହିଲା ନା ସେ ବାଟରେ ରହିଲା ଛାଡିବନି ଗୋଡ ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ବଇଛି ପଳେଇବା ଆସ ଯିବା ହାରି ଚାଲ ଯିବା ହାରି ସେପଟକୁ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ ହଁ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ବାଟ ଛାଡ ମୁଁ ପଳେଇବି ଆସ ଆସ ଆମେ ଡରୁକୁଲା ଲୋକ ରହିପାରିବୁନି ଏଠି ରହିହବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ 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 ପଳେଇବାଠୁ ଚାଲ ହରି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲ 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 ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏପଟେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଯିବା ହାରି ଚାଲ ହରି ଚାଲ ହରି ଇଆଡେ ଆସ ଏପଟେ ଆସ ହେଣ କରି ସେ ବାଟରେ ଫେର ସିଧା ହେଇଛି ତମେ ଏଇପଟେ ଯାଉଛ ଏପଟକୁ ଚାଲ ହରି ଏପଟୁ ଚାଲ ହରି ଯିବା ହାରି ଚାଲ ଏପଟେ ଚାଲ ହରି ହଁ ସିଆଡେ ବଇଛି ସିଆଡେ ପଳେଇବ ଚାଲ ହରି ଚାଲ ହରି ସିଧା ସିଧା ଚାଲ ହରି ଏପଟକୁ ଦେଖ ଏପଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏପଟେ ଏପଟକୁ ଫେର ପିଛେ ଆସିଲା ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଏଠି ପକେଇଲୁ ଗୋଟେ କଣ ଆହୁରି ଜଳିଲା ଏପଟେ ହେଟି ହେଟି ହଁ ହେଟି ତ ନା ନା ହଁ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଓହୋ। ଠିଆ ହେଲାଣି ସେ କଣ ନାଲି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା ଧଳା ଫେର ହେଇଗଲା ହଁ ହେଟି ଧଳା ଲୁଗା ଏଇଟା କି ପିନ୍ଧିକି କଥା ଠିଆ ମ ହେଲାଣି। ପଡେ ହାଇ ଧଳା ଲୁଗା ଚାଲ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଆସ ହରି ଯିବା ହାରି, ଏପଟକୁ ଆସ କଣ ପଳେଇ ଯାଇ ସେ ଏପଟ ବାଟରେ ଛିଡା ହେଇକି ଏପଟେ ପଳେଇ ଯାଇ ଚାଲ ଏପଟେ ଆସ ଆସ ବେଗି ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଏପଟେ ଆଗ ବୁଲା ପକେଇଲା ଧଳାଟା ସେ ନାଲି ପାରା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଧଳା କୁ ଆଇଲା ସେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓହୋ ଆମେ କଣ ଜାଣି ହଉଛି କି ଏଇଟା ଏମିତି ଏଲେ ତ ଦେଖିଲେ ନାଲି ଛୁଆଟାକୁ ଧରିଥିଲା ଫେର ଏପଟେ ଧଳା ହେଲା ଏପଟେ ଧଳା ପିନ୍ଧି ହେଠି ବାହାରିଲା ଏବେ ଚାଲ ହରି ସେପଟେ ଯଦି ଆଉ କୋଉ ରୂପ ଧରିବ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ଚାଲ ପଳେଇବା ସିଧା ଚାଲ 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 ପଳେଇବା ସିଧା ଫେରି ଆସିଛୁ ସେ ଜାଗାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲ ହିଁ ରହିପାରିଲୁନୁ ଓ ଏତେ ଭୟ କଣ କରିବା